अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और स्टार्ट करते हैं आज की हमारी फ़र्स्ट वीडियो। आज की वीडियो बेसिकली हमारे पास भी लोग नहीं हैं, बल्कि हम बात करेंगे अर्थक्वेक के हवाले से। तो अर्थक्वेक की तो हमारे पास हिस्ट्री बहुत बड़ी है। तो अगर हम अपने एक सर्वे के मुताबिक देखा जाए तो हमारे पास हर साल 5 लाख जो अर्थक्वेक ज़मीन पे फील जो होते हैं, और उनमें से 1 लाख जो हैं हमें फ़ील होते हैं कि अर्थक्वेक आए हैं, और उसमें से भी 100 ऐसे अर्थक्वेक होते हैं जिससे हमारे पास डैमेजेस ज़्यादा होते हैं। अगर हम इस तरह देखें कि हमारे पास 5 लाख अर्थक्वेक आते हैं हर साल, तो हमें पता नहीं चलेगा कि समहाउ 1 लाख का ही पता चल सकेगा कि अर्थक्वेक जैसे ज़मीन हिली है। हमें बेसिकली वाज़ेह हो रहा होता है कि हाँ जी ज़मीन हिल रही है इस टाइम। तो इसी तरह उनमें से भी अगर 1 लाख अर्थक्वेक हमें फ़ील होते हैं, उनमें से भी जो 100 अर्थक्वेक हैं उससे हमारे पास जो कैजुअल्टीज़ हैं या डैमेजेस हैं कैजुअल्टी की शक्ल में या वैसे माली सूरत हाल के हवाले से, तो वो ज़्यादा होती हैं। तो इसी तरह अगर हम अभी रिसेंटली देखें तो हमारे पास तुर्की और सीरिया के अंदर अर्थक्वेक आया है, तो जिससे कैजुअल्टीज़ इस टाइम जो आ रही हैं तुर्की के अंदर वो 31,000 है। इसी तरह सीरिया के अंदर भी यही सूरत हाल है। तो बेसिकली अगर हम तुर्की के अंदर अर्थक्वेक की हिस्ट्री को देखें ना, तो हमारे पास एक दफ़ा पहले भी इसी तरह का अर्थक्वेक आया था 1990s के अंदर। तो 1990s के अंदर जो कैजुअल्टीज़ की तादाद थी वो थी 17,000। तो इस टाइम ये नंबर बहुत बड़ा है। तो हमें दुख और रंज के साथ कहना चाहिए कि खुदा हमसे नाराज़ है। तो अर्थक्वेक के अगर देखें तो ज़मीन का हिलना क्या है कि हमें बता रहा है कि ये दुनिया फ़ानी है। तो हम फिर भी सबक नहीं हासिल करते और अपनी मसरूफ़ियत जारी रखते हैं, खुदा को नाराज़ करते रहते हैं, उसकी तरफ नहीं, हम दीन की तरफ नहीं आते, बल्कि हम उससे दूर होते चले जा रहे हैं। तो खुदा हमें वक्फे से हमें बता रहा है, अभी हमें जगाने की कोशिश कर रहा है कि अभी मेरी तरफ लौट आओ, अभी भी टाइम है। अगर एक दफ़ा टाइम गुजर गया तो फिर आना मुमकिन नहीं है, लेकिन हम लोग हैं कि उससे आंखें चुरा रहे हैं, उससे भाग रहे हैं। हमें तुर्की के अंदर जो सूरत हाल है उसके ऊपर हमें खुदा से माफ़ी मांगनी चाहिए, और अपने जो भाई जो अभी उसके अंदर कैजुअल्टीज़ हुई है, जो अभी वफ़ात पा चुके हैं, उनके लिए हमें दुआ होना चाहिए। अल्लाह उन्हें उनके दर्जात बुलंद करे और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, और साथ ही इस अर्थक्वेक के जो बाद असरात हैं वो ख़त्म करे, और जो मुतासिर हुए हैं, जो घर मुतासिर हो चुके हैं, अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। इस अर्थक्वेक का बहुत जानी और माली नुकसान हुआ है तुर्की और सीरिया के अंदर। इसी तरह अगर हम देखें तो इससे पहले अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री में देखें, हिस्ट्री के ऊपर अर्थक्वेक की हिस्ट्री के ऊपर नज़र डालें, तो हम अगर इन्हीं 20 साल रिसेंटली 2000 से शुरू करें तो हमारे पास 2004 के अंदर टी सुमंत्रा नाम का एक अर्थक्वेक आया था इंडियन ओशियन में। इंडियन ओशियन का वो रीजन था उसका जिसका रेक्टर स्केल के अंदर जो शिद्दत आई थी वो 9.1 से 9.3 के दरमियान थी। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर था कि इतना वेरिएंट किस्म का स्केल के ऊपर आना, उसका जो रेक्टर स्केल के ऊपर उसकी जो वैल्यूज़ थी, शिद्दत थी उसके अर्थक्वेक की, तो वो थी 9.1 से 9.3। इसने जो अफेक्ट किया है ना कंट्रीज़ को, वो 14 कंट्रीज़ थी, जिसके अंदर इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया वगैरह वगैरह शामिल थे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क था वो इंडोनेशिया था। और इस अर्थक्वेक के अंदर जो कैजुअल्टीज़ की जो वैल्यूज़ थी वो थी 2,28,000। ये 14 ममालिक की इकट्ठा थी, लेकिन इसके अंदर जो मैक्सिमम कैजुअल्टीज़ हैं वो इंडोनेशिया के अंदर इंडोनेशिया की तरफ से थी। तो इसी तरह अगर हम देखें 2011 के अंदर तो होको नामी एक आया था अर्थक्वेक जापान के अंदर, जिसके अंदर कैजुअल्टीज़ तो 28,000 थी, लेकिन जो अर्थक्वेक की वजह से तबाही दूसरा मंजर था वो खौफनाक था।
آپ شاید پڑھا بھی ہو اور دیکھا بھی ہو ویڈیوز کے اندر، اور ویسے بھی اگر سنا بھی ہو تو وہ بھی ایک بہت بڑا ارتھ کوئک تھا۔ اس کے اندر جو ریکٹر اسکیل کے اوپر جو شدت آئی تھی وہ آئی تھنک تھی 9.1 سے 9.3 کے درمیان اس کی بھی۔ اسی طرح کا ارتھ کوئک ابھی آیا ہے سیریا کے اندر، اور ہمیں اپنے سیریا اور ترکیہ کے اندر ہمیں ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اور ان کے لیے ہمیں اس کے علاوہ ہمیں ان کی امداد بھی کرنی چاہیے۔ ڈفرینٹ فاؤنڈیشنز ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہی ہیں، ان کی بحالی کے لیے کام کر رہی ہیں، تو ہمیں ان کی مدد بھی کرنی چاہیے اور ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ اسی طرح ہمیں جو ارتھ کوئک کے بعد ترکیہ اور سیریا میں جو ارتھ کوئک آیا اس کے بعد جو ٹیمیں ورک کر رہی ہیں اس کا ریسکیو کرنے میں، جس میں ہماری پاک فوج بھی گئی ہوئی ہے اور بھی فاؤنڈیشنز کی طرف سے امداد جاری ہے، تو ہمیں ان کے لیے بھی دعا ہونا چاہیے، اور اسی طرح ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ وہ بھی ٹھیک رہے، اور وہ جیسے وہ ہر قدم میں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور ان کا بھی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ اگر کسی بھی ہنگامی صورتحال کے اندر وہ سب سے آگے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ تو پیچھے ہو جاتے ہیں ڈر سے اور ویسے بھی، تو لیکن وہ لوگ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی انسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح اگر دیکھیں تو قدرت کا نظارہ بھی تو دیکھیں ذرا کہ لوگ 72 گھنٹوں کے بعد بھی زندہ نکل رہے ہیں۔ خدا خود کہتا ہے کہ جس کو میں بچا لوں تو اسے کون مار سکتا ہے، تو بے شک اس کی قدرت بہت بڑی ہے۔ تو ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اور ہمیں خدا کی طرف لوٹ کے آنا چاہیے، لیکن ہم لوگ ہیں کہ اپنی بے حسی اور خود غرضی میں اتنے مبتلا ہو گئے ہیں کہ ہم اس کے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور اس کی پناہ بھی نہیں مانگتے۔ خدا ہمیں ہر دفعہ یہ وارن کرتا ہے، ہمیں ہر دفعہ وہ اپنی طرف بلاتا ہے، لیکن ہم اسے اگنور کر دیتے ہیں ہر بار۔ تو ہمیں خود کے اعمال پہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے۔ ہمیں یہ ارتھ کوئک نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیں خدا کی طرف سے یہ ایک سبق سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے، اور ہم اس کی طرف ہمیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے اعمال کی طرف بھی دیکھنا چاہیے، ہم نے کیا اعمال کیے ہیں، ہم کیا منہ لے کر جائیں گے اس کے سامنے۔ تو اسی لیے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ابھی ٹائم ہے، تو ہم اپنا توبہ کر لیں، اس کی طرف لوٹ جائیں۔ اس کے علاوہ ہمیں ترکی اور سیریا کے لوگوں کے لیے بھی دعا گو ہونی چاہیے، اللہ پاک اس کے رہنے میں اور آسانیاں پیدا کرے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ان کے جو لوگ وفات پا چکے ہیں، جو لوگ اس خوفناک آسانی کے بعد وفات پا چکے ہیں، انہیں ان کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔